কেননা এই ত্রিপুরাজ্য একটা কৃষি প্রধান দেশ, এই কৃষি প্রধান রাজ্য। এই কৃষি ক্ষেত্র ত্রিপুরাজ্যের সিংহভাগ মানুষের রোজি রোজগারের একমাত্র উপায়। তার উপর নির্ভর করে অবশিষ্ট অংশের মানুষ তাদের জীবন জীবিকাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আপনাদের শ্রম, আপনাদের নিষ্ঠা, আপনাদের ঘাম রক্তের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু আজকে আপনাদের এই দাবি দাওয়া নিয়ে আপনারা বিধানসভা অভিযান করবেন, এটা কোন নিষিদ্ধ সংগঠন, এরা গোপনে অতর্কিতভাবে বা সরকারকে না জানিয়ে তারা হঠাৎ করে এরকম কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন, এরকম নয়। প্রায় এক সপ্তাহ আগে থেকে নোটিশ দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে সরকারের কাছে জানানো হয়েছে। এখন বিধানসভা চলছে, বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেখানে সরকারের তরফ থেকে, ট্রেজারি বেঞ্চের তরফ থেকে নানা ধরনের প্রতিশ্রুতির ফুল জোরে ছড়ানো হচ্ছে। এই ত্রিপুরাজ্য নাকি একটা মডেল রাজ্য, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হয়ে গেছে। কিন্তু ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে এই রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যার উপর নির্ভরশীল এই কৃষি ক্ষেত্রের উপরে, তাদের যে দৈনন্দিন অবস্থা, তাদের সে বক্তব্যের মধ্যে, তাদের আলোচনার মধ্যে, তাদের অনুভূতির মধ্যে তার কোনো প্রতিফলন সেখানে নেই। তো স্বাভাবিকভাবে এই বিধানসভা অভিযান, এই বিধানসভা চলাকালীন সময়টাকে আপনারা সঠিকভাবে, খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে এই সময় নির্ধারণ করেছেন যে না, জনগণের বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হবে। কিন্তু আপনাদের সাথে আজকে যে ব্যবহার হলো, ये जो मानिक शाह का सरकार है, भाजपा का सरकार है, उनका विनाश काले विपरीत बुद्धि है। विनाश काले विपरीत बुद्धि आने वाले दिनों में इनको हम उखाड़ फेंकेंगे, जनता उखाड़ फेंकेगी और फिर से यहां वामफ्रंट, जनता का सरकार, किसान, मजदूर, आदिवासी का सरकार यहां फिर से आएगी। साथियों, हम जब बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, एक बांग्ला फिल्म देखा सत्यजीत रे का, उसमें एक गाना था, वो गाना है, देखो बालो जाने रोइला भांगा घोरे, मुंडा जैसे सिंहासने चढ़े, देखो बालो जोने रोइला भंगा घरे, मुंडा जैसे सिंहासने छोड़े। ये स्थिति है हमारे देश के जो किसान, मजदूर, खेत मजदूर, उनका स्थिति क्या है? वो आज उस गाना में कहते हैं कि जो सोनार फसल फलाए वो किसान आज संकट में है, जो हीरा खनीर मजदूर है वो संकट में है। तो क्या होता है? तो कुछ लोग, ऐसे लोग जो है अहंकार लोग, हिरक राजा के जैसे अहंकारी लोग, केंद्र में नरेंद्र मोदी, यहां पहले विप्लव देव, आज मानिक शाह, ये लोग जो बैठे हैं, इनको हम कहना चाहते हैं, सत्यजीत रे उस फिल्म में क्या बताते हैं
जब मजदूर, किसान, खेत मजदूर, आम जनता, युवा, महिला एकजुट हो जाए, कोई सत्ता उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। क्या बोला? डोरी डोरे मारो ताज, राजा होवे खान खान, ये बोला यार। तो आज जो केंद्र में जो सत्ता में है, अपने आप को 56 इंच का प्रधानमंत्री कहने वाला, 1 साल 380 दिन अखिल भारतीय किसान सभा और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का मजदूर वर्ग, CITU, खेत मजदूर यूनियन, सब मिला के एकजुट आंदोलन हुआ कोविड महामारी के काल में। तो नरेंद्र मोदी 56 इंच का छाती वाले बोलने वाले, वो माफी मांग के, घुटना टेक के 3 काले कानून वापस लेना पड़ा।